Beef naman tayo. Ano? Sarap na. Marinate ko lang. Yan o, garlic. Yan, garlic and pepper lang. Saka salt. Pwede na yan. Saka yung prepared ko na mga ingredients. Ako na mix ko na yan. Yan yung salt natin. Marinate lang natin to na mga 3 hours. Then, i-vacuum pack na to. Pero mag-uulam muna ako, chef. Yan, badkat lang yung ulamin natin. Yan. 3 minutes to. Oh, ayan, luto na. Yan, sarap. Oh, tama lang. Ayan, oh, tara, kain. Kain. Lambot. Satisfying siguro masyado to. Ayan, oh.